brother. This one donkey also 30? Camel. Siyempre, punta tayo sa ating next destination. Next destination mga kawaligdis, pupunta tayo sa abangan nyo mga kawaligdis. Yung next destination natin kung bakit pinupuntahan yung natin yung sea line mga kawaligdis. Yan yung una mga kawaligdis. Next destination, next Malubat. Sa ating next destination. May mga nakaabang silang mga ambulance dito mga kawaligdis. Siyempre pag naglalaro tayo ng bagay hindi natin masabi, kaya may nakaabang silang mga pulis dito at saka mga safety ang tawag dan, basta mga safety, mga trabaho sa ambulansya. Yun, next destination tayo mga kawaligdis. Tara, let's go! Ito na mga kawaligdis, pag mag group tour kayo mga kawaligdis, no? Adventure yung bus. Ito yung isa sa bakit natin pinupuntahan dito yung mga kawaligdis. Ito ang dahilan bakit tayo pupunta dito. Yan mga kawaligdis, may mga nakikita nyo, may nakikita ko. How much camel pare? Short ride or long ride? How much Short ride. Short ride how much? 30 riyal. 30. 30 riyal. 30. 30. The long ride 50. Ayun. I come here no with my family. Last time they ride camel up to there. Malum. Family. Habib kuya. Yeah, kids and my grandmother. Okay. Short ride only pare. Try. Short ride. Cash na ba? Short ride only. Short ride 30 ha. No discount? Kids also same? How many camel? One only. Try only try. والله نقدر جمل واحد بعد الديسكاونت. ها؟ 30. Short ride 30, long ride 50. اوكي شوط رايد سوي ديسكاونت 20. 20. اوكي ليتس جو 20 ترى. يلا ليتس جو. نيد ديسكاير عربي؟ What's this? ديسكاير عربي. Can? تبي انت No need. خلاص 20. No need, it's okay. كامل؟ Yeah, only camel. اوكي يلا ليتس جو. Sasakay tayo mga kaligdis, sasakay. Ito yung donkey. This one donkey also 30? Small horse? 70? Aywa, 70. Taal. Sakay tayo ng camel. Susubukan natin kung anong makiramdam mo sa makay ng camel. Tara, short ride lang. 30. Bababa siya mga kaligdis. لما تعال كويا. Here. Here sit down. Here هواك. Okay. يلا هواك. Okay. Ayun, nasa taas tayo. Oh! Sakay tayo camel mga kaligdis. Sakay camel. 30 to, 30. Short ride, 20 lang, 20. 20 with discount, no? Very good this guy. Discount my friend. Yes, very good. Good guy, have discount. Camel. Yan o, nakamask sila mga kaligdis kasi malikabok eh.
Yun. Sakay tayo. Nasa ano tayo ngayon? Ang taas natin mga kaligis. Sumakay tayo ng camel. Masubukan natin yung camel. Para ngayon sumakay ka mga kaligis. Subukan. Saan kaya tayo pupunta nito? Ay, wah, San Jones. May bus doon mga kaligis. O bus. Ay, wah. Sumakay tayong camel mga kaligis. Yan. Hawak lang kasi baka malaglag tayo. Maapakan pa tayong camel. Oy! Dito na tayo. Hanggang saan kaya tayo? Yun, mga San Jones mga kaligis. Mudir, the Land Cruiser how much ah? San Jones Land Cruiser? Yeah, off-road. 30 minutes na 60 minutes. Ha? 30 minutes na 60 minutes. How many time? One time. 30 minutes. Up to there in the 1 hour. 1 hour 5 minutes. 500 per head or Half an hour 25. that one per head or group? Group 5 person, 6 person, 7 person, 1 person, all. Same ah. How many? Ano? Next time when I come back when my wife is here. Number. Ha? Number so you call. Sige. Number. It's okay. I'll come here. Kasi anytime no, I don't know. Okay, see number. So you call. Later pare, take your number. Now the picture. Video only pare, video. This one video. Video? Yeah. This one on already. Just take me video. Video? Yeah. That one turn on already. Aywa. Okay. Hello guys. Hello kuya. Yes. Ah. That's my friend holding the camera. شكرا برو. تحكي عربي؟ عربي نو. يلا باي باي كويا. Bye. يلا مائنت. Mainit. Malamig na yun, kuya, malamig. يلا مع السلامة. See. Promote your camel. Bye bye. Bye. Thank you pare. Okay. Let's go. Pabalik na tayo. Hawak lang, baka mahulog. Pull down. What was the name? Domi. Yeah, Domi only. Domi. Domi in Tagalog, it's dirty. Yeah, means dirty in Tagalog. In English, dirty. Domi in English, dirty. No good, no? No good name, dirty. Ayo. That's my friend. What time close here, pare? Closing. Sorry. Miss Yeah. sorry now? No. Next time. Next time? Aywa, dancing. Police. Aywa, babalik na tayo doon mga kalbis. 30 minutes ride. A short ride, 30 real. 20. 20 lang. 20 lang mga kalbis. 20. Ayan o. Bumalik na tayo sa ating destination. Yalla. Aywa. Yung location natin mga ladies. 20 lang. Yung donkey 75. Hawak. Yes. Falcon ah. Falcon. Tamam, very good.
Good. speak Arabic. Number wahid. ايوه. Syukran brother, syukran. ماسك كده. Falcon. يونيت. No. Nunit. Huh? Nunit. Why? Terrier picture. Video only, video. Okay. Take me video. No problem. Video 10 picture. real 200. Close. الصلاة كان جرام ابراهيم ذاك جاني ذاك. That's one turn on already. فيديو؟ Yeah, video. Video. only. Aywa, Falcon. This is Falcon. Bukan ang Falcon. 10 real only. ايوه كويا. Disco. Yeah. ظل ما خربت الشيء ده. وسرحنا مع اغنيتك دي. This is Falcon. برادر. Okay ka lang. فوتو افتر. كلوز فيديو. Yun mga kaligdis, oh. Ito yung buong camel area mga kaligdis. Camel. Sakay ka dyan. Long ride 30. Short ride. Long ride 50. Short ride 20. Tsaka yung horse mga kaligdis. Ano lang. 75. Discounted na yan. Next destination tayo. Para makita nyo rin yung buong destination ng Sea Line. Bakit natin pinupuntahan ito? Pupuntahan natin yung next destination mga Wildies. At syempre mag-adventure tayo doon. Yan, umpisa nang nagdagasaan yung mga tao mga Wildies. Kasi Friday ngayon. Saan na yung mga hapon na ko, puno na ito dito. Ayun, next destination tayo mga Wildies. Bakit natin pinupuntahan tong Sea Line? Daming tourist spots to, tourist spot. Let's go! Oh my God! Wow!